lato-latone keri jenengan pokoke. Awas sikap leci. Oke. Tim Sodok Blizzard Audio diiringi karo RT Limo bonsai luar biasa pada malam hari ini. Sing joget ya ayu-ayu. Pokoknya pakai semangat bonsai RT Limo. Ora sepele. Bos. Iki lho tim Sodok ora baperan. Masuk. Ayo Her. Diputer DJ-ne Her. Audio.
lagi dari RT 05 Bonsari. Ini dijawab apa dilanjut goyangan? Mau anut ya, bisa tuh pokoknya pangga manut. Tim sotok memang luar biasa ya. Oh gitu.
Pak. Keri lorong lor. Bisa. Sampai kudu mutah wajahe pucet lho. Oh,